kana turanga na marama dhorbo no ngone lewa ka kina viki mnirango ni borongo ndo bating mai na nondanga no baru takengo no ba kekeli ando rongo na radio Fiji wana sarabita litinga na FBC TV sa kinda viki mni na nondanga una ubo bini tiko na nondanga unongo ni tiko na turanga manindia en tambana ngarabi kenda na tamata zagazak mai na matambose ni lav musuki na Fiji National Provident Fund alipate wangai rawai kero na vital na tingaya ni na vitu butu so dere rendo makamisana da kinda bagi ko na nontanga una ni baki kel ni sambula benak ni bula benak maramanita tau mandara ko bali benak ne kena da bisurit no mai bi ambulang model na sigil benak ni kuwa au sawa kan bula ni we ke muni ke na member we ke muni na baro tu mai na sa ne tin ka ba no da banu au ni ta ni grave benak tu na itabi ni ndo ba ta te ke muni tu kina ina wale usara ki remo ni na wa madala madanga to manda e na buku ni matambose na kena bengarabi me baka ni kena manindia liu en kena ngarabi to ira na tamata zagazaka na nonto punua bina wale bule en rotana bula dua sawo ke to wa gitu kine na bia sebiti balat ni sama idaba na yang bagi baila ni dua yang bagi baila ni tem bagi baila te na mate ni chulai idaba ni katul sabul ni chule ni otinga e vana bula me ngone dava kina ya e vir kotori bala me ke to ngole me ke to vasavu na tutu ni beka sarra wa lavo ke na beka era ke to sa tu ke na be singa ni matak to mo na va vina vina ke na vivo no ke to ngole ni kina sandu na kana ni to marau ena non resina ita ni na vivo no ke to ngole ni kina e to ate buto mo na mai lambasa mala mai suva la sara ni regeraki ke to ngela wa ni nai de batai loto Oe na vi no ke to vai tabi kino. Eru tu ni dolan ra wol so bul kino bo sibe na rulan ra raven. Na vi no ke sa pata ke na taro era taro. Sa ke to maro ta kambaleta. Ni ke to vina kata tigo. Ke muni na me bai dono muni kawai tiko. E na da sa ya do tiko na tamo da ni la muso. Kambaleta na no muni lavo no dono vi ke muni do mole ani ni da ra bai sa tu vaya. Muni le taronga we kito na sa lisi we kito me kito reida pa tumura le la wea balataya na no muni mbuno ke no na no muni mbuno ni daka a kito wa vile vile ta vale ko no sa torro ngone benang na bukure na doni la wale to la musiko chao chikoroi eno no wa da ta no wa vile vile we ke muni ke na da ni to wasa we tu san annual member forums kito asa wasa we tu talaga ki ka pa ta ni sona visa we na yado ina te mutu na mata ini Februari na bibi so ya to so ena buku saranga ni baka tutu ko ke to doutor mai na ena ni to baka sawi tutungo sana rando baka tutu ta mai ke to sangendo ko tele sumai mai indikeva i rebeli volvole liu ke ba ke to redo ni na baka ro ta na bula ver ni to na member ni ke to grava ke na vir ko to tu na la ya ke to ndo kuni na rede tingo na mada o rosawa tiendo na tikindu aro te ni asaya volan tu sa sambiene na newspaper ro saba madale te na vivi so lele ko na teu na mata ini Februari na vale usara trauma india ni oni varita te ko na no munindo televira na memba o ira relewe ti ko ni matambose na da boso tiendo wande otake ni tu ko kila ni na matambose ndo na televira nga ko ni barata tongori vida wale o ira wazaza manda sambo vida na levu tozo ko ni tamata zaka musuki tiko na nonri labo katiko en loma ni matambose ngona ko ero tiko ni na levu ke ni memba vanan rau chin kavito na undolu wallan rau ono sa wallan rau wal sa vulkano si betu na vanan rau tin kavito na undolu na memba todo ni tamata na musuki ni meza vanan be vaila Kanyo nyo ni tarong mai ni to ngole bango ke to ndole ba so so ne tutu ke to no manin bimbi marakela me ke mi bi bande tekina matai na tamata la musu ko atu ya bu ena no da maro rica me bala tano da singa ni ba de guli bi singa na usu tu ni tavi ko soli bala tamata la musu me da maro rito no de la ba ngone da ke tu ke me musu ki mai me ndangele ba ta kan ngone sanda ba de mukina Kaya saranga na yabu ko kito da tu nei naki ato ya to mande kito da la musik. Yo di kito mai bandi ke ba nei tabi ngo sa vareta ko te vanan rau tin ka bitu ndol. Olan rau wol sa vulcano. Ni kito redre le ni kito vinda ni kito bandi ke ba.
na fika ngo kita sangge reida ni veir na memba ngo kwendo na ka kita kawai ta kem boleh kita sino ngo e vitu sanga bulu katolu na pasende veir na memba ngo e leilai mai na chini na undolu na dola na ilawo te veir kene membale e rotini tolan rau kavana undolu donan rau lima sabulu kadi wa leilai no ilawo may natina undolo ito. Ngoy no nakaway no nang bolong-bolong le ko boleh kita itu kina ko kita bibarara mata itu ini kina. Balatong betong ko ni bakasam ta mana ita ke wa indo saba ka rodem mengay itu ko wa tina undolo. Asa ta ki be yang saranga kina be ka mera maro roi ko no na ba de wala bisin mera. Ko ngo ko indo nang bolong-bolong le ko kita sama bibarara mata itu kina. E vidra bu na ko ya baka kina ngo. Matai iliu ando dola bakararo tu non dola ka ni maralay toro nila ando rosa bul katulu tu na wendo aloka ni kina malay toro nila senga wala nga erro talanga ni olay toro may ruo na no may katulu nila nang ulo sa takata ka chikido sembira do wala magilusam kan balang ngayon duwa nga na katul ngayon maro ito sama ni kito may bisaw na reforma da ka na bibisaw may da na rono dulutin ko na matis na ni bibisaw kito ata ka waya tay songo na abu rosabul katolu ya mena rosabul kina tolu kina lima nga na abu kasati ko na ngano bi babal taking greba binuai huli sinadaka mata kina somate ko saranga na abu ya senga wala nga ya o kenda na memang ngono e vitu sabul la pasende sa wase ro non dak vitu sabul la pasende sana maroro itu tolu sabul la pasende ko sana ngai bangata kina lima na abu sabe o que vale lá e não vem cá que tu boleh gitu tu na bale bo rele sumandanga na bo ni tugutu ko ni bande otatiko en bo ni kana sana numi me marro ni labo mai na tini na undolu ko lele busara ratiko kina na ngungo ngauni sala za bondo sam te bo toriba ka merao me toso da kina na non riwili erna tinondo na me ka usabare ta te ni bitsa bul katulu na pasende kitu sare da ni sama na saratu ni sayang asar na bibisa ko kito da mo batid kito ndi ke bat listal ni tofika ni kito list wala nga nan duana mbaki ina baga bailaw na rono ndolu tin ka ono na tulsa buli chune tin ka ono bitu sa bulu kalima na pasende arati ko na yoko kango ko bitu sa bulu na pasende na memba arati ko lele mena tinu na bale saratu ranita onang list talawi kim ni turang manindia nando mandan da dengwe na ngauna ni paki keli eu sa kinda be kimni tali tena kanda nan do boting mena ngona ni wa ke keli bo bini bina ti bole buen buguni bo mazala sa zingo miti ko na non tanga unongo mo iwana turanga manindi engara weekend na tamata taka en buguni love musuki na matambose na Fiji National Provident Fund listal mandanga na numuni sabo mazala to mai na buguni vitu sanga bul ketul pasende pe ireti ko na tini na undolu la ko sombu na ilabo rawat na ni kito reida na fika ni kito watu to botar na fika men ronondolo tin kavitu ni me dava na bakila bana ronondolo tin kaono e sa bit sa bula ketula pesen ken me bala sa lele sa sivi tin ondolo rela ken me bala sa yangati ko na vika ago na kena uro na kena vinaka ni bibi songo wira na itambang ko ngo sa wira na kango sa nangay ratoro na buwan sa tosomaya na sa liwa bit sa kalima na pasyan darat sa tinundo lele ngo kitore na bagabela mas kita pangango sa bit sa katula pasyan sa vinaka sa lele sa tuwika sa kitong karama tala itong mabakana tubo ko ni taro timur dapat kito sa berkotor tu kito ngo indo na timi kito sa bangunduria ko indo la tibo may namatay ni chulay na bengo na timi ni bebara ramatagi sa na member education and advocacy team Merda ba mo kito salis mo tumero tumero ni lima sa bulu bata na bibanua. Kito lako merda lay bakarara mataki na ni sessions kito daga na retirement na bakawaro kina no da bakadengu. Balata na itala na kami kito bibarara mataki kina nyokenda ito doon na bakawaro tika din doon singa na dama may nadakada. And doon singa na dama may nilaw turo na madon dua na madon rua sa bibula na dama na itubutu sa tubatu. Membala tanango no sana dengu mai kina na. Goen do na bolem leo kito waga vina vinaka.
ni lemo na wano kito lo kayo baka mo sa tuno sa wala hindi mo sa wala na wano kito sa kito lisumay kinabibara ramatego sa sulit talang aber kito tuntunguwir na memba ira raw na to sweta ka talaga ramusumusu may na 8% na kwento ko e tinya so mo na ito kinidadaga e 8% na so mo na memba o kenda na raw ni to sweta ki sulibika de tin ko tal na pasende maron na to sweta ki kan bala ke orida no mo budget sa tutu boy laban ndo na madawa na pi madorua e raw vi ko to sweta ka bali na musumusu e raw vi ko no bale na form na additional contributions form mo to sweta ka no musumusu may na walu kinadiwa se tini kandua se dava nga ora nio to se adava sara na tin karo mali rosa mul pasende todo ker bala tul sa mul pasende iso ngoni bata mai kwara to kini daga pataki kenda dundo yo kenda dundo na daga e tugo bi kenda tin karo tala pasende ron ndo to sweda kina nonda mus ker bala rosa le rosa mul tala pasende go kituro identi bona sala bina dundo ni maro ila menda musuka nga mai wondo mai na buna lako mai na tamada ni la musuki Mete Andre di sala ko mai gaya ko na tanga dami to ulo dito ro na tanga menda na kitore dito kito bi basalte mundi kita kay do na musu na kako sa tintaran bibekan ya ungay may imbitean gay may nabiwa kana watu do dito nai ono ko kay bana tangan ko na saya rosa dola saya ko na dola so no sabi to sa dola tangan si madal madali so ni tabako ke ba unti kita mo wakui ko ba na walu se chini na taga ko no nango na ba to kay na ba tumila ba tulungan na kabimbi na tina ni lawa na principal umbite lawa na tumbo na raw mai ko kito do sumito na bag ono pwede tul na pasede kito aso tumbo binaka di viva do tita ki rabi mo ni ba tumila ba tungo wata ke na bala bu ni ngona ko da kina ko na kango ko na baka tonti ko na libu ni tumbo na raw ka mai ken kan bali ni musu ka na ilawal mo na gaita ka na kaya mo to kay na tumbo na compound interest nando na ka na ilawal na ron ang beta to kanila balila yun isa ka na compound interest nang unang balabi ano mo galidi mo kina saan na ilawal nando na ilawal mo so nang una sana ron do sana rawat ni sumo ko do ng boto do na engine na core do na vale tale ko nga sa ano sa nabi makararamatay ko kito na kabutigo o ko kidudu taro ka na tarong o sama ka raw tigigo na numubaro ka di mong sando chico baka na tubo chico weekend pati doon numenta na so weekend sama nga ngo ruwa tolu 5 na baki so se tin kalima yo ko na fika o vamos dala tao tingo ni kito ngai vati ke batal na fika go pero tani 5 tin kalima na baki mengo ralia vasa ul kawolo na undolu ele sara na chini maletino ko ngo boleh kito chico valeu kasaba mo na bandurian na matambo sa tim ni bibararama tengo ana kani maro bi kito na ngole na bibo wala ko may kina na bisuri na bibo ni dadak kito sa ngole to ni to tim baro ngole to ni pef ko na mada ng asali so timay reso may na Fiji water na bi kuno ni kamba ni dadak na tungo verto no visa kito levo sa verto sando na kana nito vuno tagatigo na non na kena yang amenda na baka baka to kito ni sambalabu nga nang una limu talaga na kain ta na maroroya. Na boleh besar tu ramai India boleh binati boleh boleh na buni dinggo mito ni bokong mazala sangai no muni nandingi na tamata taka na buguni ibe tubu taleso arto bibara ramata gitiki na nantanga unongo wekem ni na ngandre muni na bota taromai sandola tina taliboni tolu roro seba di o seba ke na bitu tolu ro di o seba ndua ke ba iti na bota taro na buguni hulutanga sa pa madala tiki na turanga manindia na kamaru taki mena dingo mitiga na ngonongo na ngona ni ba ke keli ka rani na pande te tiki ni na nantanga unongo ni sambula binaka na ngona ni ba ke keli ni imbula binaka ngo terre procula au via ento teni ngamole na taro via taronga era ni ke me baka zuru manondra mapungi chimai lembakilai Pinabali busara kilani sa ating gomito ka na itugutuko ara matanga nindo na kya na itugutuko meso mito nga kina na bota taro ya Pinakataro ka tumay na kanguya na matambos na kinalawa ng anong ko sa virko turiki na ni raw ni dalain dolawa ni dona ka de virna bakiono iyo kito sembara tu bata kito se varo ta tungo na nito mo na liba
mena garapa na mena brado sota pa na vingaravingo. Kito na ngay kaji pa kaya ni, analoman ni ang baki mengo, sa doon mena na vida na hula nga mengo, sa doon may kaji pa kaya ni kina, kaya makasanan dola, vira na yung baki ono. Nango naman tangango, sa ron yung dola batigo, vira na yung baki tinkalima, lako dake. Ayaw sa nabi makasalat na, kaya magkano na tawar na tura, nango na sanan dola kinongo, meraw ni, meron may account na yung baki ono. Au sa nanungo viwango tiwikim ni ng tumutumu kinandaw ni beses, ni na wakus kusaran, malain dola na ng raka account. Pinabali besar turang manindia, pinabali na nung nindo bating may nanantangaw na ni Baki Kelly, nando mandan dading may nangaw na ni Baki Kelly. Sa kinda bakim ni talito na kanda nando bating may nanantangaw na paru takyong goy na Baki Kelly. En po binakalibu ana turanga manindia ngarabatiko na tamatadakataka en musuni lavo ni tamatadakataka na Fiji National Provident Fund en abuni tubutuga kautung mai ni bibara ramata kibikenda en nonta pana mata tigo nandona itubutuba ka rawa ni maru ito kina na nonda ilavo na ilavo maru ni sambula binaka na ngona ni Baki Kelly. Iya, antuali sini samula. Nimbula binaka na mni batataro. Iya, wambul pala be pat. Babra pala ko pa na buku ni bingran. Binaka sa tubuan itu na taban ni nanda logo musuki. Na bataro orang orang itu ni sudah kena bibi sabubu sana tiga meter pakai nama ini cinwir. Orang dulu tu kualo. Obekila cuma sudah kena nabi sudah boleh duri kena kina bibu kini tarnival. Kena reform kena biasa kena nama kibu. Na reform dah kena biasa ke nabi bisu dah biasa kena buku ni kiri bibu kini tarnival. Jangan. Binabali busara, binabali na bata taro ting mai, na buni bata taro ting nga, membeletan na nabibisaw, na numimesa na turibaki, na bakibo, kain na bikae tuwai kata ki membeletan na tarabali. Nak, au babi ni na may wana wekanguya, may na huli ko nino do benua, babi ni binata na na taro, au biya ka matatatanga na bibisongo, ay nagaitigawu, ay namatay ni February. Saka ni matay ni January, nagay-tiga buto na bibiso kitong na matay ni February. Ya muso mo na nga ba totolo na nung tarong balata na so na bibiso na natamban ni bibala baltak. Nangunong ko kito asa nindaw bibuki veira na kinapos sa paparitan veira tubira na unregistered leases. Siyempre ni-register na non-release. Iyan na bibisaw kito sa kabanggo, mitemo na matay ni February. Sanang dola talaga na bibuki veira itu na nonra sasangat tu ni indua na nonra title tunday unregistered leases na instruments of tenancy na approval notices kailangan pala sanang dolavan na matamo si veira kita na baka title bango matay ano kedra buke metar na vale iliu kito ando binata bintu sa title binaka melisi registered lease meron ni kito yongo bibi ko sala ko sa araw mandanga nyo sulya ni veiko o la isaveita na isaw ni kana saveita kina isaw may virto na tabaningela maroroy sa virto na Crown Lands na Department of Lands na isaw ni kana saveita ki pati ki saraw sarmadanga ninda taravale kwaya kinambal indobir na mawusi may nabuli kwelle bubir ra mga title subango rasindo rawngo libuki ilyo Vale may nabuli ko sana tandolang ko bikim ni na matagali title sa nalisi ko sa warita ka ni bikim ningo na unregistered leases na instruments of tenancy na approval notices so na crown residential so na crown leases na bibu ko talangay na bibu kini kana huli ng gali ni Tete iliu kitong do binata may 5 busar na ba kinalisi na lista nangon nilisi kitong kay bibu kenikin yung ko sa tin nga na baki kaya lele na me tin nga baki lawada kito sa bibu kin
Ken bale asa weekend na biya baka diung dono de tinggal min dawanga toka. Sana baka raw talanga na non ina taravale talanga iliu ba usi berendo tu mai na vitu do di correlio ando binaka tendo na non estimate ni biya taravale ke biya taravale vale bo mendo na bill of quantity savea. Ina biya no pango endrende ni ando ke vai tino ndo loda ke do binaka tendo na kayo ko na biya susada ko. Ito nang gay binakatanga ndo na code may na quantity savea ndo na estimate may na quantity savea ke le sivya na tulsa bul nundul. Na ililiw ni kayo pangataki. Sa wala nga ya, uwira na daw binakati ndo na valuation ni vale. Kaya ndo may bulingele, se biatara vale, se bibuling ndo na vale sa ndo binakati ndo na valuation ni property. Yung go na valuation kito ndo binakatango, ndo tu ndo na nito panel ko kito ndo. Yung go $1 raramba. Kaya duanga na valua sa register sa member ni Fiji Institute of Valuers sa SBS asa kito ni dingo man na report. Pinabole nando wating may nanantangaw na ni Paki Kelly ndolo ting nataliboni na toluro seba dio seba ke na bitu toluro dio seba ndua wekem ni na kando ni nanganreba mo ni na wandota ting may na itutuku situna no muni bota tarum embaletan na Bingarabi. Tu na puno ni daka musu tiga na nanda ilaba musuki ka kamaruta kini mai nanda bulangiti ko na turanga manindia alipate honge rawayan na singalebo hindi ni sambula binaka nangauna ni Paki Kelly. Iya isabula. Ndo na bata taro. Yung sari mo na nakalaka sa uwan baki wala sa uwan ko no tu. Era yo muli dul sa voluntary. Binaka taro may na kanguya. Nangonongo na voluntary sa ala nito nga na 50 kawa na ala zake kung vedru lista na voluntary mo sidur niyo sa ni sembar niyo sivya na bagi 50 kawa kan malaki sa 50 kalima ana sinro niyo dur mulai voluntary scheme Tana kanggu asa dengut so bolambot sabi natin medru tali sana bebe barato ka. Binabole busar na bakatataro binabole buna kenisa may buwan turang manindia nimbula binaka nangaw ni Pakikel. Nimbula binaka turang abulin do ka. Nimbula. Ndo sarbataro berarti air lagi kapan tianggo. Bagaimana dengan riolo ini musuh president kali ini lekau banget mundo. Mana gross secara wasip mama ni song karena musuh kena president fan. Naka. Nabalebo. Taro binaka na itara. Na taro ay doon may musuh nga may na gross. Nalibungan ni numisaw na turikin na tini kawalo na pasende. Tini may wana tukin ni tata walo na pasende. May wana may kwento. Kaya balik tini kawalo na pasende todo kung may na musuh may. Nanguna nga indo sa tebu dada kina nakataka vakatasi se vakatani se daba nga o kwa sa doon may musu na musu soli tolu sa bulu na singa wana ito kini dada ni daba na kaptor man na bulan dor sa bitalo tiginongo ni daba nga na bulango sa soli wana to kini dada na bulan maingo na Tulsa bulu singa me so may nikina na musu ko sa kumuna vekan na tamatadada ni sa ni Kawadia ena raw itu guna kena tutong itu guna kena nakai na lava kini baran. Yang nangono ni wale talaga ni musu ni kumu ni musu ngo sa raw kito sa pangate ngaki na nambona liba. Ando na tuba lak. Iliu endo ko saranga may na form filter gina pepa sa angay dale sign na check nakakita ba sa endo na taka de toka. Yung go kuna vingo na mona liba kito ako tango na employers portal. Uira na ito kinita ka sa tolo sa raravangat ang nanonra mona liba maravako tani kina itugutugunik so mi patagin nakakin sa dinggo sa roro sa rakwa nakando turi ito na ruwa tul na uwa sa rawan turi rosobul na minute 10 minute. Nabale buturaman hindi ndor nang gilis talen na puni pamatalonggorin do man tan datieng wenang ngano ni Pakikel. Karena do bating may nanantangaw nung go binabali po na po tataro din komiti kung dolo tinga natalibon na toluro rose ba di o sebo kaya na bitu toluro di o sebo ndua and na po ni po tataro membaletan na matambosin nila pong usuki na Fiji National Provident Fund.
Nei tuba na numi mena tauriwaki ni matei ni Februari rono ndolu tini kawalu. Wakazaza mandanga imberne nangai ndo talitukani na kina itugutuku enda nangai vital no kine na mbaki bo membaletinga na bika ando satu wati ko na matambosi. Nak. So na bibisa wa sa tarong maya na kani biba baltag. Rato wala mo tara hindi na bika so balata na buli Ngo na bibu kini beba kausan do tu dikitungol do wasu kumen melon rabaga tutu. Ngo na vir na torman na bibu kini buli kita ando sulit tu endo na bibu kena kani volleyball asa na textbooks. Do ya Ronan Rao do na manugo kito satu sueda que me Vanan Rao erronio vaka yang ataka vaka rua na Vanan Rao que mal ronio tu Ronan dola me bibu ke ana voli ni de klava bina kana sa so lebu ni so ni textbooks ko wisi berrongo ni robul tordak Dura talanga na form vit na form ono arando lengito ibalang so do solver scholarship di netball saron ni robu kay talanga na incidental expenses go arasin tu ndoro ni siento ni raw ni rando bu kikin nagarabi talanga ni somate liu do soli ndolu limanan raw sakito na to sweda kung go meron ndolu ana count kito do binanumikin na bibu kumentam dan lamusuki na bibu ni somate o koya te kubutang na somate sini somo to no na somate kama sa landa men ndolu limanan raw kina ronondol isang wala nga ito na bibisa o klaner na talitang na memba na isaw talaga na ipakatapan na application fees o kaya sa kaya baka isang bikin na $100 ko meron yung muso nga may pandundo na non-account isang wala nga akit tolatal siya nga akit ko na nailabo biya suma siya kaya biya suma kaya 5 bulong baka na iduro-duro na fees ni tarwali rani rosa bul $5 sila may na case rosa bul $1 muso may na nung account kaya doon ko may makaraw-rawatak na nito may ngarabi na memba Na wale busara turmandani imbula binaka ang uli ni Baki Kel. Imbula binaka. Indo na tarong ko gambaleto na pension scheme. Donong ko mamo samba ki wichna buka ba. Yoko zurtu ko na pension scheme. Yoko mani tanong mutal chuko ko ya. Kaya kaya di zurtu lang na susulel fya. But ni pa ki wichna bulu. Bertani samu suru tu naiban. Yaram bekan nindo na kena pamalala wana mandi na kavina nikua. Sirani na basu koko na pension. Yarani na waka na welfare. Ilabar na sulimbe ko bonto na wasit ni labo sisyan. Naka taru binaka taru may na turun planit tunan dito windin na tiputan matin tundur sa mga tundot wat taru may so nito tuku Vero talmente anali sul livello di pensione do tu livello mi ravare tagali na bikar yo na sana ni ibu ke mera social welfare ay sarasarane no tunga na matintu sana ni kito na FNPF kito ro ni bagat tulewanga in a pension scheme kan man balle na pension scheme isa pinisini ako sana pinisini me adaba sarana no nambula to dok Rawa nga ke warto na tarumay na social welfare kito na warto kan yok warto bukan data man to turis ko pinsin kronik kito na bukan data yung membalata na pinsin dito tingo nangona yung dua sa pinsin kina na sentro tal din kele viso ta kana no nandingin kaya kun do la ko na bakasala mera bakas mo ta ka bina kana non ra nandingin ra ta ka balata na pinsin ngo na la ko tu me sarana no mate Ina wale buklan sana so mina namani batar nimbula binaka nangauna ni Baki Keli. Nimbula. Ndoro batar. Waya wendu su complaint su wana FNPF. Wote vanemba to zakata bonora kambani. Musu tu no bula musuki yo sindola ka zuru su wana ko kaun. O sali complain sa wote telgo to nemba ki sivia. Non to ngara ko tuna ki si orto na level 2. Yo semberangan in baka si duru cuma iwan ko account. Kini karwa me baka na whistle blow ando ka chiku. Na kampanye baka baki na kima misivi lewe chini. Musu tu na nema miwe FNPF sing dola ka duru tu. Baba vir na ka gwerte na boya. Me baka no yo sa chulo mo ko complain. No bale sa lanto na whistle blow. Bele chir na kana ko. Au
Kore mandanga na edha ni kambani patake na edha ni turanga ko ke vai sanga una mangengirme no guna namba Kero vitalano na bale na kango kila ni sana ngai ndau maka mena ngai solito kana namba ni telefoni turanga manindia meranyo ni nangai ngiringa pondo don ro vitalano hena buguni pamata taki tokani tutuku oni bande ta mai listal mandanga na buguni tubu sena bibisa weso ko na basi gatiko don vale na viva vale taki ni sabar to ke wadata eso na ke ni tutu membaletan nangele mureta letungan na buli na mate ni barita ni sato sadake ngoya na kaumaina ilabo ni koya e bagadengu se na loma ni bubale ko ngandrebo mena la kibuke ya na mate mero ni matata to bela na bibuke ngo na bibuke ni mate ana kaumai wa verna wakana ko bibuke sana liu anto nuntul di mana ngo sa rona undul ya na bibu kengo na kene ale dake makasa nangu sin don undul di mana rautiku na rona undul kene mabale rona undul undona mati sini rona undul undona memba mai kar tora mate ke rona vite dini lenga na non tumtum raw na rona wasse na rona undul rona ando undul Siang balanga itu ke rona form do bibo de kina nai na form di baga tutu na nomination form patake na form na memorandum of administration na form go balat saranga ni da simbolo tu ngaron den dingita ka mendo neila ba kesana manilenga munding ta ki do dia nangaraba no somate raw ni do tedimu botimu se odinga dingita ka menangaraba no somat neila bungo enalo komai o kenda kita na member ni oti na bagi pala tul sabul ni chune do musu na musmustara mai tul sabul $5 ko endo na special death benefit premium ke baka naman yung doon na lang kaya daw yung dua, ni muso na natul sa $5 ya, na FNP pa napatanggaran talita kaya wal nung dulo $5 raw. May na wal nung dulo $5 raw ya, ro nung dulo, na panguli, kaya palawin na memorandum of administration, may angarawi kinano na somate, na on nung dulo $5 raw, sana ngayon wala, may vivote aki, baka na form di baka tutu sa nomination form. Kaya mabali, kaya $2 sa muso tul sa $5 non account sa ako sa $5 sa ako. Indo na kadi koso ya dobi ko ya. Tapos na lamus kina tanggare da ke all nun dulo $5 raw. Kaya mabali non na balance na all nun dulo $5 raw. Ono sa $5 Turma may na ronon dulo ya. Ngaram kina no somat. Na kinadada sana ngay vivo tayak. May pakatawa na form di baka tutu ko di. Hindi kita ko kaya baka toro nilaw. Pinabale usara turanga manindia pinabale na nomuni porong ndo batong mai nangauna ni pakikeli ndo talmandanda dengo nangauna ni pakikeli sa kinda be kemni ne uti ni wasiwasingo ni pakikeli na nangauna baruta kingo ba binati bale bwana turanga manindia dari ndoma kamunisan na wa kusa ta mandama ya na be lawata leso dan mesana bibisa ukina ni toru ba ni mate ni February ni ambake bo nak so na bibisa balata na garay babu nyuai o klaver na moday tumbutubo pero to mate ron rongolani maralay toru non relavo and on the medical grounds ukni lang babu nyuai ngono ko sakit ubi buka tak pesan dolaba o ko bir sanggas tak ratalan kitun dolaba me bul non rong me hearing aids se na vanra ke ba indo musu na van matini suka bang musu na van araw ni buli talengan na nonra wheelchair pataki na evan rakau $100 ara matalitunga na uta ko samantanga tura manindi ang gore turi mai na ilavo mai bi ko estar ngai to bi mate se mai buana bi okani se na luviana kangandri bi metur mekinila ko to bi mate ke ba chuno na kaun se ndo bi to na luviana se tadina se metur mai buana ilavo ina vale ndo tiko talangai ba to kay nakana membaleta na small account withdrawal so sa sana tu ni taka do sa nila bolilay sabo tuwa sabi do sa bulembak kana do kebain do nangonongo sa tu ni taka sa uti ambag itu lembag hindi mo sa bulak dake ko ron nila ko ani kebain lili menoron dulo nila sa ron nila ko nila ito reke may ya may namatay ni February kito sana to swedak kina 5 na dulo ko ira ratu bira 5 na dulo lele man 5 na dulo nilavo sa sana tu ni taka mag 5 sa bulo sa tu ni taka mag itu Anang dola bira mereka ikut tamai nanon rela betul dok. Ena pakasama
ni rau ni rale va kondur dona ka me va burri lava to ver dona business lila se dava se vika me no buke na non ra va den ndo talanga na bibi sau ko gitu vagador ulis talmantanga na buni banana no membeletan non rebuke yur sasyang tu ni tanga kana tolu bana yang bagi sawot ke baka el lima non dolu tu kana ilabo iti ko sara talanga nir na tur mai doni bena lima non dolu la ko som me kuni lima non dolu si lima non dolu la ko som asara la ko ina rale tur kita mena non rela labo so tin na kaya na bon dinin din ta ke baka la kito mena ko tanga non card ngani non pension card sin non ID card non birth certificate ko ngaya ko ngaya ni ambata ni kito na reda na nito mona liba sana tu kina na itu tu ndio kwa sasa tu ni taka taka non balau na non yang bagi talanga sana tu ko kito ni la ngani ya leba lewi de kana form na lawa na itu betul bangkori na mateni Februari menang gitu ko ngana na bibi so kedango o bibi ba no mitsu kina ni matai ni Februari sana ngite bu kina o sa nuita kan no muni na dingo mana itu la ko dingo menang nongo mi ado bene mateni Februari turu bagiti ko na itu betul boy sela ko timai don binaka maramaneta don binaka na boleh besar may wata bari mantangan na itu betul ba may nanomuni may bari tagati ko na singani kuwa ara ukilana na bani taleboni na andau maka moni nanga imbuta sar taletinga bir na kandar nanga ibu kata taruh tiga ya ni meroni na pa rara mataki sangoni salatala ni bi rara mataki na nontang ngono baru tek ngoni baki kel nak nugu na bani taleboni nga na diwa walu vitu walu tolu diwa walu vitu walu tolu ke va ndo etu na taro se sona veka ambala tama la masuk undo viva salteng talanga nai na veka ke de membra tama la musuki meningol nga mai be kitu tama la musuk me mai turmi kina nei vakasala dondon bala tele wendo dingo i vakasala me na bono senga dondon me dingo mai kina vakasala e musi tu be kitu na tikino bala tenile kitu reida ni avaka tule wata dala sara sanga tu de maru tango na nona vakadengo ni randing ding dala na buki na rawa itu so na tuku sanga ni dondon ara ronga rale vaka kina meranding ding dala na ding ni no sabar ro de do ding bimbi do mo na vaka sama ta ko binaka keri vaka sala ni tu basala mo ni do kitonto ka mo ni ngol ni le vaka sama ta binaka na itu ni ngol mai ding main ding ta do kla weekend da libro no weekend no me la voli bo do torra io da kla na nyo kenda ni do ni la voli bo torra la vola sa ni balla bu sana ngol ke bala do suera la mo via do no vasala do na ke ni wase ro nyo torra mo ka ku ni torra ke mo pini senta Karvaru la come ruru sembuleti ko nung pasa la ver ru pension ruru joint pension. Nada mala tuntu ne kene pension ruru. Nangona sana dava kina na bulendo ena so na ilawa ena toretu nande obi ko embuleti ko me ada pasaranga na na mate na sinilanga ta ko e bina pono ena ko me kene la merto mbule kene le visi. Kene mala pa tulewa bina ka tuntu me taka. Dudun talanga mo ning wala nga may bikim di sa baro du taka tungo baro au visuri tu kan mundi ngola di bikitu birna ni tu bola ni le ker vasala kina balata mundi vasala tag tonton kina itu na itu bola tu na reta na pension booklet mundi le ko tamai kina na dava so ti na dingi ni roni da kaw balata mundi vakarara mata gana gera wiki mundi vakatula wata bina na non dava di ngona basic ni mata Mina boleh besar turang manintio bo bina sarte boleh bo en dingomiti gani be sureti na ngona ni ba keli na nomuni bi bande takinga be na wakanda en kena tori ba kina itu betu bongori en yang baki bo ronon dolu tini kawalu me bakau ni sabar tati ni mateni Februari kana ngai baru takina na nomuni bi bande takinga kena be sala memoria me mai dabati kina ngona ni ba keli abina valeu bakau ni sabar tawati ni albinaka ni ngola nga mana tama den lamu suke bain dona kawai tu bi kem ni sen dona kaw ni la matar tar tu kina sa talin dona no bina mo ni ngola me kina mo ni ngola nga mai bi kitu may pakasalan don na bibi so talanga kitu sa wala tama den lamu suki ato wala itu kena labiti ta kena batang dito bi grabe kitu baka dita ka tu ni sa tama den lamu suki na ko ni tumbu kitu asulia na 1.5% tumbu ta kitu nga 1.25 may namba ki rono dolo tin kon Kito sa sangasar tu bago ko na tawad la musugi na nito tabi todo makito garaba bela kana tabi ko ninite ke mamikina na kana baso kumino na manilavo maru roi vakatumburi na punole vakatumburi kina maraw may na tumbu maraw be kima mikito be vota gani na tumbu ko na roni bato tolo tagada kana kana tumbu da kana no manilavo mangila do na mun samba gilim sabul kalim mun samba gindindin be sato na ilawa na dona
Ando ne watangi dengan binaka. Oni na maro teki na nomni ana nomni ba de una vez que mata usator na ngone binango na bukin to dala musuki me ba nunu yani kin wike me tundo me nomni na maro ni sinisudu ke na kalongata ni bagbo. Ina vole usarobo binati vole bona turanga manindia en bukuni lewe ni matambose i lava musuki na Fiji National Provident Fund alipate wangai rawai mai daba tiki nantanga una ni paki kele ndrangai ndo batale tigana nantanga una batango ena mata o kitumai.